Dobar dan i dobrodošli na druge Unity vijesti. Evo, danas smo uhvatili jednog od naših predavača Flow Summita da nam malo odgovori na nekoliko pitanja. I danas ovdje sa nama je, pogodite tko, Belinda Bailey, s druge strane mi ekrana. Oh, hello Belinda, welcome. Thank you, Marina. Hi, thanks for having me. Very nice to have you here with us. And as you know, we have to translate a little bit, so I'm gonna switch to Croatian. Dragi naši, evo Belinda je ovdje danas s nama i s obzirom da ona je engleski govornik, danas ćemo biti malo bilingualni, znači malo engleski, malo hrvatski. So Belinda, can you please tell us at the very beginning what it is that you do? Dakle, Belinda, da li nam možeš reći za početak malo čime se baviš? Thank you, Marina. Yes, I am a love and relationship specialist. So I have spent 25 years working with women and couples, helping them to have healthy and evolved relationships. Hvala puno. Znači, ja sam terapeut za ljubav i za odnose i posljednjih 25 godina se bavim time da pomognem ljudima i partnerima da malo mi fale riječi. I'm missing words. Evolved, how do we say Yeah, evolved. How do I say evolved in Croatia? Awakened. Awake, maybe? Znači da u ljubavnim odnosima da ljudi mogu evolvirati, ćemo iskoristiti tu riječ i da mogu isto tako se produhoviti i osvježiti, odnosno produbiti i probuditi. So do you usually work with men and women or only men? Dakle, s kime inače radite? Samo sa muškarcima ili samo sa ženama ili sa oboje? When I first started working a long time ago, I worked with men and women. These days, I teach my program to women. And for women who've been through my program, I will sometimes then work with their partners as well, or work with them as a couple, but primarily women. Dakle, ja se počela sam raditi sa jednima i sa drugima, ali zapravo sa vremenom sam se više fokusirala na žene i sada radim uglavnom sa ženama, pogotovo sa ženama koje prolaze kroz moj program i isto tako sa njihovim partnerima, znači i sa muškarcima iz tih odnosa, od žena koje su prolazili kroz moj program. So, we have a couple of questions if that's okay with you. Dakle, imamo nekoliko pitanja koje bi voljeli postaviti Belindi. I prvo pitanje koje imamo je vezano za partnerske odnose i kaže ovako. Što kada se zaljubiš do ušiju i onako 100% si u vezi, a partner onako kao da igra neku igru toplo-hladno i malo cvate, pa onda se opet ohladi, pa malo cvate, pa opet se hladi. So Belinda, the first question would be about partnership. And why does it happen that when we fall in love and we are 100% in, but our partners plays it hot and cold and hot and cold and it bounces like that? It's the worst. Dosta najgore. Yeah, it happens for many people this way. Za jako puno ljudi se to tako dešava. And often, especially women have this experience. I vrlo često baš i žene imaju, odnosno točno žene imaju to iskustvo. Sometimes when we enter into a connection with somebody and we want it to be what we want it to be, it's easy to read into it maybe more than what is happening for the other person. Vrlo često i kada uđemo u nekakav odnos i zaista želimo da taj odnos bude ono što mi želimo da bude, zna se desiti da pročitamo odgovor od partnera, odnosno da pročitamo ponašanje od partnera kao nešto što bi mi voljeli da bude. And when somebody is all in
and then all out, it's very easy for us to see that in our own, with our own unconscious filters, and that we want them to be all in. But what often is happening, well, what is always happening, excuse me. Go ahead. Yeah, we have to translate. Znači, kada smo onako baš skroz u toj vezi i kada smo 100% ušli u jednu vezu, vrlo često je lako da se desi da imamo određene filtere koji su podsvjesni i koji želimo da se primijene, odnosno koji se primjenjuju podsvjesno na tu vezu. The important thing here to understand is that if they're in and out, then they're not 100% in. Ono što je važno ovdje shvatiti i razumjeti je da ako su malo tu, malo nisu tu, odnosno ako su malo toplo, malo hladno, ako igraju tu igru, onda nisu 100% zapravo sa nama u toj vezi. And when we are the type of person who's done a lot of self-development and has a lot of awareness for ourselves and other people, i kada smo vrsta osobe koja je radila mnogo na sebi i puno je radila na svom vlastitom osobnom rastu i na osvještavanju i nas i drugih ljudi. Excuse me. No, sorry. We might think that we know what they feel, what they want, and where they're at. But that's not our job. U tom slučaju možemo misliti da znamo gdje se oni nalaze, što misle i što zapravo osjećaju, ali to nije zapravo naš posao. The most enlightened, loving thing that we can do for ourselves and for the other is to step back into our own experience and communicate from there. Ono što možemo napraviti, što je najproduhovljenije i što je sa najviše ljubavi, je da se vratimo u naše vlastito iskustvo i da se spajamo iz te pozicije. And so the question of why do they do this? Why does it happen that they are in and out is no longer important. I tada to pitanje zašto oni se tako ponašaju, zašto malo jesu sa nama, malo nisu sa nama u tom smislu, više uopće nije bitno pitanje. Radical self-responsibility means that it doesn't matter what they do. What matters is how I experience it and respond from there. Tako da zapravo ovaj radikalna odgovornost, naša osobna odgovornost, znači da više nije bitno što oni rade, nego kako mi reagiramo na to. And what to do is what we normally do would be to try and change the person's behavior, try and convince them to overcome their issues. I što se tiče pitanja što da radimo u toj situaciji, ono što uobičajeno radimo, ono što normalno radimo je da pokušamo promijeniti tu osobu, pokušamo promijeniti njihova ponašanja i pokušamo ih uvjeriti da to naprave. And it never works. I to nikada ne radi. To mislim da vam je bilo jasno iz njezinog izraza. So what does work, not only to create healthy relationships where we know that both people are 100% in, ali ono što zaista radi i to u odnosima gdje želimo da su obje osobe 100% za tu vezu, za taj odnos, but is also an act of spiritual growth for yourself. Znači da znamo da su oni u tome kompletno, ali to je isto tako i onaj osjećaj da znate da je to jedan način rasta, osobnog rasta za vas. Is to recognize how that behavior makes me feel it in my body,
and then express myself from here, allowing that person to have their own response. I ono što treba učiniti je zapravo da prepoznamo zbog čega i kako se mi osjećamo u tome, da dozvolimo da to osjetimo u našem tijelu, da se izrazimo iz te pozicije i da onda dozvolimo drugoj osobi da ta druga osoba ima svoje vlastito iskustvo o tome. The hardest part and where the true gold is? Najteža stvar i gdje se nalazi ono najbitnije blago, ono istinsko blago, is to then accept their response. A to je da prihvatimo tada njihov odgovor. And often the response is not what we want. I vrlo često odgovor nije ono što bi mi htjeli. But when we allow this, we are authentically relating and we are growing in love and spirituality. Ali kad to dopustimo, onda zaista istinski se povezujemo i dozvoljavamo da oboje rastemo duhovno. I think maybe that's the answer for now. Mislim da bi to bio odgovor za sada. Yes, I think that's like bullseye. To je doista u centru. Thank you, Belinda. This is really, really important. Hvala, Belinda, to je zaista bitno. I sad imam jedno malo sočno pitanje, ako biste bili spremni za to. And now I do have a little bit of a juicy question for you, if that's okay with you. Oh, I like juicy. Volim sočna pitanja. Ok, znači sljedeće pitanje je što učiniti u situaciji kada primijetimo da partner u našim intimnim odnosima ili u seksu se distancira od nas i odbija pričati o tome. So the next question is, what do we do in a situation when we notice that the other partner in our the intimate sense during maybe even sex distances himself or herself and avoids to talk about it? And I think this is mostly for the himself part. So this question you're saying is coming mostly from a female viewpoint, is it? Dakle, pitanje koje pitaš dolazi najviše iz ženskog pogleda. Yes, da. Okay, well, first of all, Kao prvo. A man's native language is generally not to speak about these things. Kao prvo, muškarčev nekakav prirodan, osnovni jezik nije da o tome priča. A lot of women have a question to me around how do I get men to speak about this. Jako puno žena mi dolazi sa pitanjem kako da natjeram svog muškarca da priča o tome. The same women will come to me months later saying, I want my man to be more masculine and step into his strength. Te iste žene će mi doći mjesecima kasnije sa rečenicom želim da moj muškarac bude više muževan i da stane u svoju snagu, da bude snažan. It's tough. Teško je. So ultimately, if you're a woman who wants your man to very much embody that masculine energy in the relationship, we need to understand a couple of things. Dakle, ultimativno, ako ste žena koja želi da vaš muškarac doista utjelovi tu mušku energiju, moramo razumjeti nekoliko stvari. First thing is that the masculine energy responds to feminine energy. We know this. Kao prvo, muška energija odgovara na žensku energiju i to znamo. We also know that the world that we live in is very masculine, and in order to succeed, we all have had to become quite masculine.
Kao drugo, ono što znamo da je svijet u kojem trenutačno živimo doista onako muževa, nekako muška energija vrlo jaka i svi smo morali se nekako staviti u tu mušku energiju da bi mogli u njemu uspjeti. This means when we come home to our intimate relationships, to znači da kada se vratimo kući našim intimnim odnosima, if we want to have that attraction and magnetism between man and woman, ako želimo imati ono privlačenje i ono kao magnetsko privlačenje između muškarca i žene, then as women we can learn to drop the masculine hat at the door. Onda mi kao žene ono što možemo naučiti je da ostavimo naš muški šešir pored vrata. Pick it up again when we want to. Da ga pokupimo kada želimo. But when we're home with our partner to step into our feminine self. Ali kad smo kod kuće sa našim partnerom, da zapravo stanemo u našu ženstvenost, u naš ženski ja. And that means allowing him to be different and to be the masculine part. A to znači dozvoliti njemu da bude drugačiji i da bude muževan dio. So if this is happening in your relationship and he is not wanting to be intimate, first we need to make sure the polarity is right. Znači ako se to dešava u vašem odnosu i on nije baš otvoren za ovaj dio intimnosti, onda prvo što moramo osigurati je da postoji ta polarnost i da taj dio je zadovoljen. We then have to remember men process their emotions and they process differently to us. Zatim moramo znati da muškarci procesiraju njihove emocije drugačije od nas, njihove osjećaje drugačije od nas. They internalize what they're thinking and feeling and they only speak about it when they have found a solution. Oni internaliziraju to što razmišljaju i osjećaju i onda to kažu naglas samo onda kada su pronašli rješenje. And women, we like to workshop everything. Mi žene volimo ići na radionice i na taj način rješavati sve. Ne. We love it. Volimo to. So true. But we need to respect the differences. Ali trebamo poštivati razlike. So expecting him to want to talk about these things is expecting him to be like you. Što znači da očekivati od njega da bude željan pričati o tako nečemu, o tim stvarima, je očekivati od njega da bude isto koji vi. So we need to ask ourselves the question, why do I want him to speak about it anyway? What for? Tako da moramo sebe pitati zašto želim da on priča o tome, zbog čega? The answer will be probably because I want to have more sex. Odgovor će vrlo vjerojatno biti zato jer želim imati više seksa. Or more likely behind that. Ili vrlo vjerojatno iza toga. I want to feel the feelings that I get when we're intimate. Želim osjetiti osjećaje koje dobivam kada smo intimni. I feel loved and I feel like he wants me, so I feel safe. Osjećam se voljeno i osjećam se kao da me on želi i što znači da se osjećam sigurno. So we come back to our own feelings so that we can again express from this position and let him respond to you and he will then. Znači opet vraćamo se na naše osjećaje i dajemo sebi dozvolu da osjećamo te osjećaje i tada će on odgovoriti na te osjećaje i zaista odgovorit će na njih. Yeah.
the difference is coming to this place and saying to your partner, oh, I'm feeling really insecure and I feel insecure and I don't feel good right now. To znači da imate mogućnost i dozvolu da date sebi taj trenutak da kažete svom partneru, joj, osjećam se nesigurno. Stvarno se osjećam sada nesigurno i ne osjećam se dobro u ovom trenutku. His natural masculine energy will want to come and take care of you and fix. Njegova prirodna muška energija će htjeti doći i pomoći vam i brinuti se za vas i popraviti vas. Yeah. Whereas if instead you say, why don't you want to have sex and talk to me about your feelings? He'll just go. Ali ako umjesto toga kažete, zašto ne želiš pričati sa mnom? Samo želim imati seks, ajde da mi priče malo o svojim osjećajima. On će otići... Try to copy that, I'm not sure if I managed. Pokušala sam to prenijeti, ali ovo je njezino bilo odlično. So you see, the way that I teach is to come into feminine empowerment. Dakle, način na koji ja podučavam je da vas dovedem do toga da dođete u vaš ženski empowerment, wow, that's a big word, da zaista osjetite tu snagu, da onako osjetite to žensko u sebi, da se osjetite moćne možda u tome. I try to find the right words. Sounded good to me. And your man responds to this. I vaš muškarac onda odgovara na to, vraća reakciju na to. Wow. Yeah, that was powerful. To je zaista bilo snažno. So how do you feel? Would you like maybe to have another question, or do you like to say something to our viewers? I'd like to thank them for having the patience with me having to speak English to start. Dakle, da li želite možda nešto poručiti našim gledateljima? Pa htjela bi vam se zahvaliti što imate strpljenje slušati me, iako pričam samo engleski. And I'd be very happy to have another question if there's one you'd like to ask. I vrlo rado ću primiti još jedno pitanje ako ima jedno koje želiš pitati. Ok, imamo jedno pitanje koje mislim da bi bilo jako zgodno za veću publiku, a to je pitanje što kada se partner duhovno i fizički onako kao da se zapišti za nešto, kao da onako se fokusira na samo jednu stvar i ne želi se trgnuti iz, tako kaže baš komentar, iz močvare. So the question would be, what if the partner is spiritually and physically stuck and he doesn't want to get out of that swamp? That's how the comment actually really goes. I feel this one for you. Ovo doista osjećam s vama. This is a common thing that women will bring to me when they work with me. To je jedno vrlo često pitanje koje će žene donijeti predamnom, koje će me pitati kada rade sa mnom. But when women discover the real power that they have in relationship, it stops being a question. Ali kada žene shvate pravu snagu, pravu moć koju imaju u odnosima, onda to prestaje biti pitanje. This is a big concept and difficult to unpack in a short period, but when you do this kind of work, you come to understand that the real role for a woman in relationship, the higher role. Dakle, ovo je stvarno veliki koncept, jako ga je teško ovako otvoriti u ovom kratkom pozivu, ali kada doista shvatite koja je vaša velika uloga kao žena, ona višlja uloga, is to be the guide. Je da budete vodič. The emotional and spiritual guide. Emocionalni i duhovni vodič.
Wow, I got goosebumps. Ježim se. This is a powerful and honorable position to have. To je vrlo moćna i vrlo uloga koja zapravo izaziva jako puno poštovanja. And it requires a lot of deprogramming and learning, relearning. I zahtjeva jako puno deprogramiranja i ponovnog učenja. And ultimately, when a woman has really learned her power in a healthy way, I ultimativno, kada je žena doista naučila svoju moć na zdrav način, she guides her man and relationship not through telling, but through being. Ona vodi svog muškarca i svoj odnos ne kroz priču, nego kroz bivanje. Women are innately connected to their feelings. Žene su prirodno povezane sa svojim osjećajima. And feelings are the most powerful force that connect us to the quantum field. A osjećaji su najmoćnija, najsnažnija sila koja nas povezuje u kvantno polje. And so when we are powerfully on our own course, we are affecting the field around us, and our partner will either come with us or not. Okay, so give me the first part again. And when we feel? The way we feel, the way that we feel, is that what I said to begin? Yeah. So the way that we feel will affect the quantum field around us, and our partner will either come with us or not. Dakle, način na koji se mi osjećamo će utjecati na kvantno polje oko nas i tada će naš partner ili doći sa nama ili ne. The real question is how to not get drawn into old programs. Pravo pitanje je kako da ne uđete u stare programe. Because he will be affected by your spiritual focus and path. Jer on će biti pod utjecajem vašeg duhovnog fokusa i putovanja. And I'm going to say something now that a lot of people won't like. I sad ću reći nešto što jako puno ljudi neće mi se svidjeti. If he's stuck and not coming, ako je on zaglavljen i ne dolazi za vama, onda to je vaš odgovor. You need to stay on your path, keep going with your eye on the goal. Vi morate nastaviti svojim putem sa vizijom i očima na cilju, na tom blagu. And this is, I see a lot of beautiful, powerful women wasting time and resources. Moram reći da vidim jako puno prekrasnih, predivnih i moćnih žena koje gube vrijeme i resurse. Avoiding seeing the truth. Izbjegavajući vidjeti istinu. And if the truth is that he is not getting out of the swamp, a ako je istina da on ne izlazi iz močvare, then you can choose to stay with him in the swamp. Onda vi možete odabrati ostati s njim u močvari. Or break away, it's your choice. Ili osloboditi se od toga, na vama je odluka. But they're the two choices. Ali to su te dvije odluke. Yeah. Thank you for this one. It's a cold, hard truth, huh? Palo je hladnokrvna istina.
Pa mislim da je bitno. I think it's important to say it out loud. Yeah. It is. Yeah. And I have one small question more if you're up for it. Go for it. Imam još jedno jako malo pitanje. What is the man experience in this work? Koje je iskustvo muškarca sa vašim radom? It's so funny. Smiješno. They love it. Oni to obožavaju. It's a good question. Dobro pitanje. Sometimes when women are interested in my work but not ready to jump in. Ponekad kad su žene zainteresirane za moj rad, ali nisu spremne onako baš se ubaciti u njega. The question can be, why do I have to do all the work? Pitanje može biti, zašto ja moram napraviti sav posao? And the answer is that you don't have to do all the work. A odgovor je da vi ne morate napraviti cijeli taj posao. But there's some work you can do that if you do it, your experience will change. Ali postoji određeni dio toga koji možete napraviti i ako to napravite, onda će vaše iskustvo se promijeniti. So when women work with me and do this work, if they're in a relationship, the man's experience. Dakle, ako postoje žene koje rade sa mnom i u tom su iskustvu, ono što muškarci u tom trenutku isto tako iskusuju, is quite profound. Je vrlo duboko iskustvo. I have many partners, male partners, contact me and say, I don't know what you've done, but thank you. Imam jako puno muških partnera koji me kontaktiraju i kažu, nemam pojma šta si napravila, ali hvala ti. Because what women want is the same thing that men want. Jer zapravo ono što žene žele je isto to što i muškarci žele. But we are fighting for them to do it our way and they're fighting for us to do it their way. Ali se borimo u tome da oni učine to na naš način, a oni se bore na to da mi to učinimo na njihov način. And as we mentioned earlier, we exist in a quantum field. A kao što smo ranije spomenuli, mi postojimo u kvantnom polju. So when just one of us stops fighting and does the work, pa kad samo jedan od nas prestane se boriti i odradi to, the other one has the transformation as well. I drugi se transformira isto tako. I see it all the time. Ja to vidim cijelo vrijeme. There are times when a woman does this work and her partner falls away instead. Postoje trenuci, postoje i situacije kada žena počne raditi na sebi, ali onda partner se odmakne, ode. Yeah, stays in the swamp. To su oni koji su močvari. But 98% of the time, the man will transform as well. Ali u 98% slučajeva i muškarac će se isto tako transformirati. Now, ultimately, what women want in relationship is to be able to be in their feminine, to receive, to let go, to open up. Ultimativno, ono što žene žele biti u odnosu je da se opuste, da otpuste, da osjećaju i da prihvate i da se i otvore. And ultimately, women want men in their relationship to step up, be strong, protect them, make them feel safe. I ultimativno žene žele da muškarac u njihovom odnosu se dokaže da step up, protect, da ih zaštiti and make them feel safe. I da se osjećaju sigurno uz njega. And guess what? I pogodite što? Men want that too. I muškarci to žele. So when a woman does this work, pa kada žena radi na tome, na tom radu, the man transforms into his masculine strength and he loves it. Muškarac se transformira u svoju muževnu snagu i on to jako voli. It's why it works. To je zašto to radi. Zato što to funkcionira. So the experience for men is that they get what they want. Tako da je muška strana iskustva da oni dobe ono što žele.
Wow. Yeah, I think that's it. I'm done. You said it all. To je to za mene. Gotovo, sve je rekla. Sad znamo šta nam je činiti. Yeah, we're cooked. Yeah. Yes. Thank you. Thank you so much for being here with us. Hvala vam puno što ste ovdje s nama. It's a pleasure. I'm so grateful and excited to be a part of this incredible summit, and I'm really happy to be here chatting with you too. Hvala puno i meni zadovoljstvo. Jako sam zahvalna i sretna što mogu biti dio ovog summita i što mogu ovdje sjesti s vama i pričati. Thank you. Da, dakle, naša Belinda Bailey je dio našeg Flow summita koji je još uvijek u tijeku, tako da prijavite se, možete se slobodno prijaviti. Belindu možete vidjeti još uvijek danas u prvom danu summita, tako da samo pronađite ispod naš link i prijavite se i pogledajte njezino predivno predavanje i predivna meditacija. So Belinda, you're with us in our first day with the summit and you have an amazing topic and an amazing lecture and also an amazing meditation. So thank you again for being here with us, and we hope to have you again soon in one of our courses. Amazing. Thank you, darling. Hvala svima. Pozdrav!